minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum ibadallah wa nafsi bitaqwallah. M.Arsyah Rahmatullah, anakku perempuan nama Vielda Resmianti, aku nikahkan padamu dengan mas kawin emas 5 suku, uang 820 rupiah tunai. Saya terima nikahnya dengan mas kawin yang tersebut. Saksi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu laka wa baraka 'alaika wa jama'a bainakuma fil khair warzuqna bima nasban wa waladan salihan nafi'an fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Oke, 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Bagus. Air hitam. Berikut tamu undangan hadirin wal hadirat yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah